Hello. We're here at the beach. We're here at the beach with my friend and my partner. Minit ka diri. Nakita naman siya diri nga dagat. Walay joy kuan. Walay trouble. Kaya sa bituon pero ay tara bituon pinudol naman di ay. Oh, dia ada yuko. No? Ana ni tahu. Dia ada yuko. Aw oo na. Bituon naman dai na diha. Pero kani mo ka. Why? Kani ano? Lagi kay mao man ako nakita sa picture. Kani Mura, kani amo anak sa picture. Kani mo lagi kaya sita. Diri. Wala vega, no, nakatulong yun sila kanang yuko. Siapa? Come here. Bana dito pa. Ha? Why? Nah, it's not good. Maybe when high tide. We can go to Bituon, transfer to swim. Nah, because Maybe another day. I like to swim. The Bituon is right there, oh. Yeah, I know. You want to walk on the rocks? Yes, makalabang tadi sa rocks. Yes, she's been there Oh yeah. before. But anyway, I don't care to swim. No, Good to relax and I want to swim. right. I'm gonna be the garbage man. Uy. Asa gud siya ibutang kay mamudjok jud siya. Okay. Today is Sunday, beach day na mo ron. Nga wala sa plano. Ako maanyag na friend. Oh. Dito na po ni siya sa Uwawon. Siya na po iray na dito. Daw dito. Muna siya literal nga ang babaeng walang pahinga. Pahinga ra og kuan, way muguyon. Lami ni siya guruyon kay kuan gyud siya dayon diretso. Wala bay alinlangan. Always yes. Ano na? Very beautiful.